सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस हम बर्तमान बाहरी गलु होला ये ता मोहर देखते एमती करिस ने सो गाइस हम बर्तमान ये पहुंची गलु एंड ये आरपुर आसु आसुगा से फुलो फुलो पाखरे पहुंची गए सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपन तो पहुंच स्वागत करछि म आबे को ना ब्लॉग को आई होप आपन या पूरा बेटे सेठी थला सेठी ड्रेसिंग आइना पाखा देखो तो या पूरा बेटे आपन देखिथिबे तो एटा ना नेक्स्ट ब्लॉग जोटा कि मो बर्तमान जाउछि मु आ रश्मि जाउछि हम बर्तमान मेड़े बुला पे हला जोटा कि आज लास्ट मेड़ा जेतु या पर तो जायला काम व्यवस्था जायला ने तो तेन आज हम जाउछु सो चलंतु म आपन देखु मेड़ा केमती कोन होउछि हला आ अवश्य या पूरा वीडियो आपन देखिथे जोटा कि मु छाडितिले हमर जो ह्यूमन सागर आस्तिले हमर कि जो माने गीत तो वीडियो दिटा छाडतिली आ तो बेसी छाडी परली हला बस मोटे से दिटा क्लिप थिला सो चलंतु मु आपन मेड़ा गला पर मु आपन देखु सेठी कौन कौन सब अच्छे मुझे बुली भी नहीं पर्यटन आज गला आम जाए बुलाबुली कर आम बर्तमान बाहरी गलु ये मोहर देखते एमती कर सकाल आम बर्तमान पहुंची गलु एंड ये आरपुर आसु आसुगा से फुल फुल पाखे पहुंची गए गाड़टा अवश्य मुझे पार्किंग करदे तो सिक्योरिटी कहला नहीं जाओ हेलमेट ना हेलमेट चोरी हम कौन चलो भितर सो फ्रेंड्स आम बर्तमान पळि आसलु मेला को बता पहुंची गलु तो देख पारते सामने इंटरफेस किसी एमती अच्छे बहुत सारा लोक भी अच्छा देखते बहुत सारा दुकान पड़े मुझे आज असली लास्ट दिन हाँ आज लास्ट हाँ काफी सारा लोक पड़े हाँ देखो ना हाँ हाँ देखो ना देखते मैंने काफी भिड़ अच्छा बहुत लोक अच्छा आज शेष दिन आज प्रबल लोक मैंने सब जिन आवेलेबल अच्छे यहाँ तक ड्रेस लेडीज वेयर नहीं कि सब किसी देखिए ये सब किसी आवेलेबल रोचे जोटा कि सब किसी दुकान पड़ी माने गारमेंट नहीं कि स्टेशनरी सब कुछ सब दुकान पड़ी देखते ये लोक भल बुझे लास्ट दिन ना यहाँ सब कथा करेंगे लोक प्रबल भिड़ बहुत जिन पड़ी काफी सारा फर्निचर भल फर्निचर पड़ी से घर डेकोरेट कुंड फुंड सब बिक्री होती हाँ हाँ पूरा सोना रूपा सब सुन ना को बेकर पिंध बड़ा ठीक है अंटर पिंधे डांस कले बेले पिंधे ओहो घर द्वार लेडीज से नौ से माला नौ पिंधा बहुत सारा जिन सब अच्छी देखो ना किनल सुना ना जाते कष्ट कर फ्रेंड्स ठीक बहुत सारा जिन सब अच्छी माटीर कपड़ा सब से माटीर भल फिनिशिंग खाई सारा पर तुम पीबो ए जो पंजाबी
ଏଇଗୁଡ଼ା ବି କଣ? फिनिशिंग भी बढ़िया है, तो फिनिशिंग बढ़िया है ना। छुआ था खूब बसिक भला खेलुଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଭିଡ ମଝିରେ କଥା କହୁଛ ହେ ଏଗାରଟା ଗୋଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ା। କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗଲା ବାଲା ଖାଉଛି ଏ ତମ ମନେ ଅଛି ନା ଯେ କାନ୍ଥରେ ତ ଟାଙ୍ଗିଛ ତ ମୁଁ ଏଠି କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଦେଖିଲି କଣ ନା କଡେଇଟା ଦେଖିଲି ନୂଆ 150 କମେଇବନି यार ये नहीं घुसना नहीं यार ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଗ୍ଲାସ ବଡ ଗ୍ଲାସ ମାଟିର ଅଛି ଠାକୁର ରୂପ ଏଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଠି ଏ ସବୁ କାଠର ସବୁ ଥାଏ ନା ବାଉଁଶରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ଚୁଲି ରହିଛି କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ କାଟିଲେ ନା କଣ୍ଢେଇ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବ ଚାଲ ଏଠି ତ ମୋମୋ କଫି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ନା ନା ମୁଁ ଦେଖାଉନି ଆସ ଦେଖ ମୋମୋ ଖାଇବା ଟିକେ ଆସ ଚାଲ 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 ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ବନା ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ହେଲା ଲେଟ୍ ଅଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମାଣ୍ଡି ଧୂଳି ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସ୍ ଆମେ ଆମ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସୁରାଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ରହିବେ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଲୋକ ରଖିବା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କଳା ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗରେ ବସିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନଙ୍କର ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଏଠି ଦୋକାନ ପଡୁଛି ଜନଶିକ୍ଷା ମହୋତ୍ସବ 2 ଦିନ ତମକୁ ଶୁକ୍ଲା ବାସନ ଆଗେ ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ସେଇଠି ଏତେ ବଡ ମେଳାରେ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିକି ବଡ ଲେଖା ଆଉ ଶୁକ୍ଲା ତ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଶୁକ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ରହିଲା ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ରସଗୋଲା ବୋଲି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ବି ଆସିଗଲା ହେଲା ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଲେହେଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ଭାଡ଼ି ସବୁ କଣ ହେଲା
काफी सारा लेहेंगा फेहेंगा जो पड़ी है सब पकाई कौन है नहीं ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଏତେ ନବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଅଛି ହଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବି हाँ वाह ये गोटे छोट झीटे सर्कस देखुची चलो चलो दीदा मुझे दीदा ସେଇଠି ଆମେ ଏପଟେ ପଡୁଛି ନା ମାନେ ମିଳେ ତ କି ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗଲେଣି ସରି ଆମର ବାରିପଦା ଚିକେନ ମୁଢି ଏଇଟା କୋଉଟା ଆସିବ ହଁ ମିଳେ ନା ଷ୍ଟଲ ଘରେ ଘରେ କରିବ ନା ଦେବ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ସବୁ ଏପଟେ ପଡୁଛି ସେଠି ଫୁଡ ପଡ ଏଠି ସବୁ ଚାଲ ସେ ସ୍ପାଇସି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ପଡିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଯା ତୁ ଆগে ଖାଇସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖ ପୁରା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସେଠି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପୁଲ ରହିଛି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପୁଲ ରହିଛି ଚିକେନ ପକୋଡାଟାକୁ ଚିକେନ ପକୋଡା କେତେ ଆସିବ? अच्छा ଚାଉମିନ ଖାବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ନା 60 ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କାଫି ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ହାଁ ନା ନା ମୁଁ ପିଉନି ତ ପିଅ ଖାଲି ଭେଲପୁରୀ ଚାଲ ଯିବା ମୋ ବେକାର ଖାଲି ଅଟା ଦଉଛେ ପଳେଇ କେତ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡମ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ନେଲେ ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛୁ ସେମିତି ଖାଇବା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଖାଇବା ଖାସି ମାଂସ ଚକୁଳି ଖାସି ମାଂସ ବିରି ବରା ବାଲି ଉପରେ କି ନାଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁ ସବୁ ପ୍ରକାର 300 ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଇବା ହଁ କ'ଣ ଚିକେନ କେତେ ବୋଲା କେତେ ବୋଲା ଚିକେନ ଚକୁଳି 250 ମଟନ ଚକୁଳି 300 300 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଟନ ମଟନ ଚକୁଳି ଖାଇଦେବା ଆଉ ତମେ କୁହ ଏ ମଟନ ଚକୁଳି ଖାଇଦେବା ଆଉ ମଟନ ଚକୁଳି ଦେଇ ମଟନ ଚକୁଳି ଭଲ ପିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ସେଟା ନରମ ବାଲା ପିସ୍ ଦେଇଦେଲେ तुम खाओ ना थल थल का वाला ହଁ ଚलो और पियाज पियाज दे दो ना ହ୍ୟାଲୋ एक घर कौन राजस्थान कौन है तो फ्रेंड्स खाया पीवा पर बर्तमान आम पलु टे मोर से माटी जो कड़े फड़े जो होती खाइलु ये किसी जिन पार्सल कलु कड़े हांडी एमती किसी जिन इक्विपमेंट नलु जोटा कि हमें नेक्स्ट ब्लॉग आप देखा पाइबे है।